उसको सब पी लेंगे। नहीं नहीं बेबी का टमी टाइम चल रहा है और आज है फ्राइडे 7 जुलाई और हमने जो ये अभी पार्टी की है ये मजदूरी करने के बाद पार्टी है। और क्या मजदूरी की है वो आपको मैं दिखाऊंगी। कमरे की हालत आफ्टर पैकिंग और यू कैन से ड्यूरिंग पैकिंग। ये छोटे आइटम और ये दो बड़े आइटम और लाइट ऑफ करके क्या बेटी? get up क्या बेटा? and dance. You said we couldn't follow Aaron shot. I didn't say anything about anybody else. पहली बार शाहिद छोड़ी ग्रेवी बोलते कुछ मीठा खाना तो चलते हैं ज़माना मस्त। बहुत गर्मी है। It's very pretty. Spot me if you can. I got these. मैं बाहर आऊँ इनको कैप्चर करना समझ नहीं सकता। Hey buddies, good to see you after so long. It feels great to be outside. वो भी अकेले मजा ही आ गया। सिर्फ सोच रही हूँ पता नहीं मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ। मैं घर पहुँच गई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम चीज़ केक ट्राई करूँगी। फर्स्ट 2 boys वेटिंग फॉर मी। यस माय बेबी। मुझे पेश किया जाए। आपको अच्छी ना लगे है ना? बढ़िया है। सही है एकदम लूज। कबूतर भी सर्बिया की परेड खाते। कितना प्यारा रास्ता लग रहा है एकदम फार्म किया हुआ। अकेले है ये, डरता है अकेले है ये, होना जाए कहीं कोई धोखा। माय नाइट का सेटअप कुछ ऐसा होता है। ये चुन्नी उड़ा देती हूँ मैं लैंप को। और ये है एक पेरेंट्स का खजाना। And my baby is all awake, playing with his hand. और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब ये सोएगा और कब मैं भी सोऊंगी। टाइम कुछ हो चुका है
पता नहीं क्या ही टाइम हो रहा है, 10 बस हो रहे हैं कुछ। 10:30 बज चुके हैं, 9:30 बजे सो के उठ चुका है एक बार।